Chaplin, yaitu klien kan asli, aplikasi sebagai worker baptisters, ambil family pula, salam dan Yesus. ID partner boleh. Baptist Pastors Fellowship Loginanen for your great concern toward our Serenity Home. It is my privilege and honor to one day welcome you one and all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed, we are truly blessed by your presence and encouragement. Moreover, thank you so much for the opportunity to share my thoughts. I could say that you all have read up our mind in Hagap Policy. Itu clear say on 30 July Phal manu phal ase tahan garne isor bra kam guru bolen boile isor bra time ki bole kam nai etu garne ami khan nisna papi manu kuntu hotai pia kam kuntu hotai galti kuntu hotai tuk sukte regress te thaki ase etu kan ge chuni etu kan ge pisare isor etu nisna ami khan do isor bra do ami khan ge do ami khan la past life ami khan la pia character ami khan la pia kam kan bra ami khan ge nichile isor bra ami khan kitia budli guri na dai lote ahe idore rupi take Sira meeting ke কথা কৰিছে ইহাতে চিঞৰি ইটো সাধু কোন ওলাব মন পৰা ওলাইলে কথা দিব কৰিলে না ইহাতে যাৰ নকতে আমি গান চাৰ্চ পৰা মদত কৰি কিনে ইহাতে পঠাইছে আৰু নেক্সট সেশন দে আইছে তো কিনি গান কৰিব বা তাকা নাকা ৰিজাল্ট গতে আছে যাই কিনা 6 দিন 6 মহিনা পইছে 1 সাল পইছে ৰিজাল্ট সাথে ইমান ভাল লাগে তো চাৰ্চ তো কি আছে বইলাতে মান মন তামৰ পৰা তো ইতিয়াতো itu olop sabana ki takan tu ini kan itu limite aji ami kan loko devi church tu apni kan limite kota moram ase de itu limite apni kan maka kesa poisu koile ami kan tu hele so iki loko de muchi koile poisa hoile bi ki program ki hoile so ami kan hoile bi result hui ami kan rukhi thaki ami kan bachara ka result itu limite aji ami kan 5 jun 6 juni aso na for the last media আমি গান লাম্পং সেরেমনি যখন তে আহা দেন আপনি গান বি ফিডব্যাক পে সাইজ আছে পুটলি পড়ি গান আছে কি জানি রিজাল্ট তো মান হলে বি আছে আপনি গান 4 জন 5 জন টাকা দেন চাই যা লাগা তো পাবলি হলে কি আপনি গান 4 জন হলে বি আমি গান 100 200 মাজতে আমি পুরো রিজাল্ট তো দেখাই দিব কইবে না ইটো পুরো উলা দেন ইটো আপনি গান তো দিব কইবে আছে সারিয়া লাগা রুলার আর্মি চিফ lakanam tu naman thaki aro Israelites to bole tai khan ni chiti thaki itu pura Israel khan jaigana aw itu Sharia khan jaigana sabai khan Israel khan tu thori gana ni gana itu beshi slave konai gana chunna thaki itu time de itu laga army chief khorde chukuri ta Israel chukuri ekta chukuri kana ani kana itu malo kote nimsa kote mota puri kote rakhiche dia iman raja army chief to office pura ahadu dai restless rakhiche dai ekdam restless aigana dai lokai kana dai laga kapra di ulai rakhiche আমি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ৰিভাৰেণ্ড পাষ্টাৰ্ছ আৰু চেনেৰী হোম chaplain আৰু কাউন্সিলৰ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এৰে আমি হান লগতে এটা স্ক্ৰিপচাৰ পঢ়িবলৈ হেৰে খাৰা কৰি আছে Joel chapter 2 verse 12-13 আমি এইটো পঢ়িবলৈ মন আছে এইটো স্ক্ৰিপচাৰতে কোৱা This is the Lord message এইটো আমি হেংগে এইটো ঈশ্বৰ লগা এটা আমি হেংগে এইটো
khoda taiba diala itu ekta ase. Now come back to me with all your heart. Itia to khorai aibi apni laga sob apni laga mon bra itu ami ke mati ase. You did bad thing, cry and don't eat anything. Apni to biya kam kuri ase. Kandibi aro ekun nakhabi. Dear your heart, not your glove. Apni laga kapra to phangai gena phangai bi. Edu apni laga mundu phangai bi apni laga kapra nohoi gena kose. Ami kan isu logore ahadu mun phangi gena ami kan ahibo lagi yare thaga sadi kan. Ami kan mon phangi sire goi gena manu osore dekhabole chukupani olai gena nohoi. Hoilibi ami kan nija apni laga mun pitor laga isu osore ana itu ke ko ase. Dear your heart, not your glove. Come back to the Lord your God. Ami kan apni laga isu osore ami kan khorai ahibo lagi. He is kind and merciful. Tai do bishi morom gura laga ekta isu ase. He does not become angry quickly. He has great love. Maybe he will change his mind about the bad punishment he planned. Tai itu isu ami laga isu do cholde tai khusa nohoi. Aro tai laga morom do bishi dangor ase. Maybe tai bishi ami hange khusa hoigena ekta plan biya apni ke kuru bole bhabana bi thakibo pare holebi itu nukura agere ami han itu isu osore khorai ahibi itu ko ase. Isaiah 44 verse 22 de your sin were like a big cloud. Apni laga pap to itu ami hange itu cloud itu din biya hoigena bishi andhera khwa nishina bi thakibo pare. But I wipe away those sin. Hoilibi itu do moi itu do hatai dibo ko ase. Safa kori dibo. Your sin are gone like a cloud that disappear into thin air. I rescue and protected you, so come back to me. Itu isu laga morom itu ase. Taiba ami halaga pap kiman tango andhera nishna thagilibi itu taiba itu do mosai dibo ko ase. Itu hatai dia nishna din phal hoi ja nishna sunlight olai ja nishna. Itu isu taiba abuni ge bachabo ko ase. Itu ba tai osore ahibide koi gena itu isu laga morom laga itu scripture ase. Apni ka tadi bi